ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନଥିଲି, ଯାହା ମୋର ଅନେକ ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼େ। ବହୁବାର ମୁଁ ଏଇସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯାଜନ କରିବା ସୁଯୋଗ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ତେଣୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲି ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନେ ୟାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିକଟରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ତାଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ପରିଚାଳନା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଶରତ ଭାଇ ଯେଉଁ କଥା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଷା ଭାରି ମନ ଛୁଆଁ, ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇ ତ ମଣିଷ ଭଗବାନ ଧର୍ମ ବା ଗୁରୁ କାହିଁକି କରେ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକଶିତ ହୁଏ। ଜୀବନ ପ୍ରତି ବୋଧ, ବିବେଚନା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଗନ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଧର୍ମେ ଜୀବନ ଦୀପ୍ତ ରହେ। ମଣିଷ ପାଖରେ ସବୁ ସମ୍ପଦ ଥାଇପାରେ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଥାଇପାରେ, ଅର୍ଥ ଥାଇପାରେ, ସବୁ କିଛି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ଯଦି ଧର୍ମ ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ଯଦି ଗୁରୁ ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଧର୍ମରେ ଦୀପ୍ତି ନାହିଁ, ସୁଖ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ଗରିମା ନାହିଁ। ଯାହା ପାଖରେ ଗୁରୁ ନାହିଁ ତାର ଜୀବନର ଗରିମା ନାହିଁ, ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକଶିତ ହୁଏନି। ତେଣୁ ତା ପାଖରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ କିଛି ନଥାଏ। ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆକର୍ଷଣ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ସେ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ଧର୍ମେ ଜୀବନ ଦୀପ୍ତ ରହେ। ଧର୍ମ ঈশ্বর জীবন জ্যোতি, ঈশ্বরী জীবন জ্যোতি, ঈশ্বরী বর্ধন সম্বেগ, ঈশ্বরী ଜୀବନର ଜ୍ୟୋତି। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲେ, ଜୀବନ୍ତ ସଦ୍ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ରୂପରେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଚାଲେ, ସେତେବେଳେ ତାର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ। ନହେଲେ ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥାଏ, ସେ ଜୀବନକୁ ବୁଝିପାରେ ନା, ଜୀବନକୁ ଅଣ୍ଡାଳି ଚାଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯାହା ଜୀବନରେ ଭଗବାନ ନାହିଁ, ତାର ଜୀବନରେ ସମାଧାନ ନାହିଁ। ତାର ଜୀବନରେ ଆଉ ଯାହାର ଜୀବନରେ ସମାଧାନ ନାହିଁ, ତାର ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁ ଶାନ୍ତି କ'ଣ? ଶାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ସେତିକି ବେଳେ ମିଳେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଶେଷ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ତେଣୁ ଅସଂଖ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ସେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇପଡ଼େ, ଆଉ ତେଣୁ ତାର ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆସେ ନା। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଜୀବନରେ ସମାଧାନ ଆସେ। ସେଇ ସମାଧାନୀ ସୂତ୍ରଟା ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି, ସେଇ ସମାଧାନ ଯାହା ପାଖରେ ମଣିଷ ପାଏ, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଭଗବାନ। ଯାହା ପାଖରେ ସମାଧାନ ଅଛି ସେହି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବା ଜୀବନ୍ତ ସଦ୍ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥରେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଚାଲେ, ସେତେବେଳେ ତାର ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ, ସୁଖମୟ ହୁଏ, ସମସ୍ୟା ଆସେ, ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ତେଣୁ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଧରନ୍ତି, ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଦିଏ, ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଦିଏ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମାଚରଣ ନ କରେ, ଜୀବନ୍ତ ସଦ୍ଗୁରୁ, ଧର୍ମ ମାନେ ହେଉଛି ଜୀବନ୍ତ ସଦ୍ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିବା ହେଉଛି ଧର୍ମାଚରଣ, ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମାଚରଣ। ଆମେ ଯେଉଁ ଧର୍ମାଚରଣ କରୁଛୁ, ଶିବ ପୂଜା, କାଳୀ ପୂଜା, এইসব କାଳୀ ପୂଜା, এইଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ଧର୍ମ କରୁଛୁ। କାରଣ ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ମନ ମୁତାବକ କରୁ, ଆମର ଇଚ୍ଛାରେ କରୁ। ଆଜି କରୁଛୁ, କାଲି କରିବୁନି। ଆମର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଭଲ କରି ଡେକୋରେସନ କରିବୁ, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଉ ଅଲଗା ରକମ କରିବୁ। ଧର୍ମଟା ଆମେ ଆମ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ୍ତ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ଧର୍ମ। ମୋ ପଦେ ଭକ୍ତି ହୁଏ, ମୁଁ ତାକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦେଏ। ମୁଁ ତାକୁ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ପରିଭାଷା
जीवन प्रकृत उद्देश्य कौन मनुष्य जीवन कहीं दुर्लभ ए तार जीवन जो आत्म विनयनी बोधिचक्षु तार खुली जाए से मनीष मनीष रुहे ना से आम शास्त्र कहुई जे मनीष तो जन्मे से शूद्र ही जन्म ग्रहण करे तार जीवन उद्देश्य से मृत्यु समय ब्राह्मण से विदाय नब ब्रह्म उपलब्धि जीवन एकमात्र कामना आम अथा ब्रह्म जिज्ञासा आत्मान विद्धि आम सनातन संस्कृति कहे मनुष्य जीवन एकमात्र जिज्ञासा हूँ आत्म जिज्ञासा आत्मा को जाना आत्मतत्व को जाना निज को जाना से कहुई तुलसीदास कहले सब दुखों की एक दवाई अपने आप को जानो भाई आम निज को जानना आ सब जानू किंतु निज को जानना आम भितर जो अनंत शक्ति अनंत वैभव अनंत विभूति अच्छी से गुड़ा आम कदापि चिंता भी करूना मनुष्य जीवन जे कहीं दुर्लभ मनुष्य जीवन कहीं प्राप्त होती यार उद्देश्य कौन गंतव्य कौन कहीं आम जानूना जानवा को चेष्टा करूना जिते मनुष्य से जीवंत सद्गुरु सहित संयुक्त हुए से जीवन परिभाषा बुझीपे श्री श्री ठाकुर कहती मनुष्य गंतव्य हल ईश्वर प्राप्ति है जीवन एकमात्र उद्देश्य तार गंतव्य ईश्वरत्व प्राप्ति हवा तेणु धरले मनुष्य मनुष्य जीवनटा गोटे देवता देव जीवन परिणत है आउ ताहारी भितर जीवन को उपभोग करे से तेणु श्री श्री ठाकुर कहले ये जीवन को यदि उपभोग करने को चाहूँ ताले मो पाक आसवा पड़ो जीवंत सद्गुरु को ग्रहण करी निर्देशित पथरे जीवन सुखमय हुए आनंदमय समस्त को आसे मनुष्य पाक को आपे आपे शांति पाए से आम श्रीमद भागवत कहुच्छी जावत गोविंद चरण ए जीवन पशे शरण तावत नुहे आत्मा सुखी निरत तापत्रय दुखी जिते दिन पर्यंत मनुष्य गोविंद शरण को न आसी से दिन पर्यंत से पाखे सबू थाई सर्वहारा ठाकुर कहले अर्थ विद्या जाइना ठाकुर होश जदि तु इष्टहारा दुर्योधन रावणेर मत सब निये तु जाबी मारा दुर्योधन रावण हिटलर मुसोलिनी एम पाखे सब किसी किंतु आदर्श थिलानी से तार जीवन जो परिणाम जार परिणति आम समस्ते देखीचु तेणु जीवन को सुखमय करने को हेले शांति पाइबा को हेले सर्वांगीन विकास लाभ करने को हेले जीवन महत्व को बुझा को हेले सर्वोपरि जीवन को एक अमृत अभिसारी करने को हेले जीवंत सद्गुरु प्रयोजन तुलसीदास को प्रश्न कले किसी पंडित जे राम को धरले कौन हुए से सहज भाषा कही जहाँ पाखे राम है जिसके पास राम है उसके पास आराम है जिसके पास राम नहीं वो हराम है धर्म हीना पशुर भिन्न राणाम जहाँ पाखे धर्म नहीं ता पाखे से पशु सहित समान तेणु धर्म जीवन एकांत दरकार श्री श्री ठाकुर कहले जीवन चर्या सवार सेरा ईश्वर जार प्रधान पुरुष से ही चर्या धर्म चर्या बाँचे बड़े सकल मनुष्य ये जो मनुष्य जीवन ये मनुष्य जीवन को तार प्रथम चर्या होची मनुष्य जीवन को ठीक भाव उपभोग करने को हेले प्रथम एवं प्रधान प्रयोजन होती धर्मचर्या जीवंत सद्गुरु जिते आसती से आदर्श केन्द्रिक जीवन यापन कर जीवन को उपभोग करा जाए आ छाड़ी मते न चिंती मूढ़मती अमृत मणे फल चिंती मते छाड़ी सुख शांति आनंद प्रतिष्ठा ये सब तुम पाखे तुम्हें जीवन को उपभोग कर तेणु ठाकुर कहले इष्ट छापिए तोर जीवन जार प्रयोजन मुखर हे से पथे ते सर्वनाशी तोर तोरते दाढ़ी रे आम भावु मो पाखे टंका थिले मु खुशी हेबी मो पाखे सुंदर स्त्री थिले खुशी हेबी मोर मो पिला माने भल चाकरी कले खुशी हेबी भल घर थिले खुशी हेबी एमती विभिन्न जिनस भौतिक जिनस आम खुशी खोजी बुलू आनंद खोजी बुलू शांति खोजी बुलू यहाँ आम मानकर भूल तेणु आज बर्तमान जो मानसिकता देखा कौन मनुष्य को
जदि दीक्षा नबार कथा कहब से जिते निजर होना कहीं से आदौ से दीक्षा नापी पछ घुंचा दिखती क्या भी देदेले कौन प्रकार 2 दिन कर 4 दिन छाड़देला तेणु आज आम पाखे केवल मात्र गोटे जिनस अप्रयोजनीय जोटा को आम सरकार आम जो कन्स्टिट्यूशन से धर्म को बाद दि जाइए आम धर्म निरपेक्ष राष्ट्र तेणु मनीष जीवन जो धर्म बाद दिए धर्म को जो बाद दिए ईश्वर को बाद दिए से तार जीवन टा पशु तुल्य हो जाए तेणु मुझे देखी स्वाधीनता पूर्व पराधीन भारत में जन्म ग्रहण कर स्वप्न देखी बहु राजनीतिर उत्थान पतन देखी आज जो स्टेज रे पहुंची जदि कौन चिंताशील चिंता करे ताले देखा क्षतिग्रस्त अवस्था अच्छी आतंकग्रस्त अच्छी हिंदू धर्म सनातन संस्कृति जो श्रेष्ठ संस्कृति सी आज विकृत हो चली तार कहीं माँ बाप नहीं तार कहीं अभिभावक नहीं तेणु जिते आम मैंने स्वाधीनता लाभ कलु स्वप्न देखलु सुख पाइबू शांति पाइबू आनंद पाइबू किसी भी मिललानी सर्वपेक्षा क्षतिग्रस्त है कौन आम धर्मटा विध्वस्त है तदानीतन सरकार कहले जे धर्म मनीष को विकृत करे दुर्बल चित्त कर दिए तेणु संविधान धर्म टाक उठाई देखी करागला कौन धर्म निरपेक्ष राष्ट्र कौन सी जिनिस धर्म निरपेक्ष हुए नहीं सुना रूपा धातु जेकोसी जिनस गोटे गुण थाए गोटे धर्म थाए धर्म निरपेक्ष हेले सेटा हुए ना तेणु आज आम जो सनातन संस्कृति संपूर्ण नपुंसक हो अन्य संस्कृति मैंने राज कर ख्रीस्टान धर्म मुसलमान धर्म बुढ़ी बुढ़ी चली आउ 10 वर्ष पर जदि ये रुहे तेल सनातन संस्कृति पूरा पूरी आम भारत वर्ष आम ही सर्वापेक्षा संख्यालघु हो आमर अवस्था जे कौन हम चिंता कले मत माने भाभी हुए ना जे आमर परवर्ती जो प्रजनी माने अवस्था कौन हम आमर राजनेता माने भाव आमको आदर्शहीन जो नेता माने से आमर संस्कृति को से विकृत कर चले आदर्श नहीं नेताजी जमेर दलाल जानिस्ते तेणु चिंता जो मैंने चिंता करती जब चिंता कर जाए ताले देखा आम मान जो हिंदू धर्म से पूरा पूरी कौन स्तर को जाऊँगी ठीक भाव रक्षा न करा जाए से ठाकुर कहते मुझे समय देखुची जे नलिदा एभली समय आसी मनीष मनीष को रक्षा करने आगे आसबनी केवल रक्त खुली देखुची चारिआड विकृति रक्त छड़ा मो पाखे किसी देखुना आपण मैंने बचातु संस्कृति को तेणु आम मैंने एभली अवस्था अच्छी आम पाखे सबकि अच्छी दारिद्रता नहीं आर्थिक विकास घटी आवागमन चिकित्सा सबू दिगरे आम उन्नत किंतु आम आज सर्वापेक्षा अशांत प्रत्येक मनीष आज अशांत सुख नहीं शांति नहीं पारिवारिक सुख नहीं दाम्पत्य जीवन पूरा विकृत होती आम पाखे सरकार अच्छी किंतु सुरक्षा नहीं आम पथरे नेता अच्छी किंतु नीति नहीं आम पाखे शासन अच्छी किंतु श्रृंखला नहीं आम पाखे देश अच्छी किंतु आदर्श नहीं समाज अच्छी सहयोगिता नहीं परिवार अच्छी परिचर्या नहीं शरीर अच्छी सुस्थता नहीं आउ सर्वापेक्षा सबकि अच्छी भौतिक संपन्नता सबकि अच्छी किंतु शांति नहीं तार गोटे कारण हूँ कौन आम पाखे धर्म नहीं आम पाखे गुरु नहांती आम पाखे जिते जीवंत सद्गुरु जिते आसती से ग्रहण कर मनीष जिते चले से जीवन समाधान पाए से ठाकुर कहले जजन जाजन इष्ट भीति यही जीवन कर्म इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा ही यही जीवन धर्म मनीष आसी मनीष भगवान सृष्टि कर मनीष को ईश्वरीय सब करुणा देकी सब विभूति वैभव जहाँ कि अच्छी अलौकिक क्षमता देकर अंतिम समय से सृष्टि कर मनीष को प्रत्येक मनीष हृदय सबू थी से सर्वहारा
ତେଣୁ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଚାଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ମୋତେ ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଚାଲନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ ବୁଡ଼ି ରୁହନ୍ତି, ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନର ଉପକରଣ ପରମ ପିତା ମଥାରେ ବହନ କରି ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଗଡ୍ ଇଜ୍ କାମ୍, ଦି ୱାଚ୍ ଅଫ୍ ୟୋର ବ୍ରେଡ୍ ଇଜ୍ କାମ୍, ଠାକୁର କହିଲେ। ତୁ ମୋତେ ନେଇକି ଚାଲ, ଆଉ ତୋର କଥା ମୁଁ ଭାବିବି, ସଂସାର କଥା, ରୁଟି କଥା, ସୁଖ କଥା, ଶାନ୍ତି କଥା ତୋତେ ଭାବିବାକୁ ପଡିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଉଛି, ଯଦି ହେ ଅନନ୍ତ ସୁଖ କର ଅଭିଳାଷ, ଏକ ମନେ ସଦା ଭାବ ସେଇ ଶ୍ରୀନିବାସ। ଯଦି ସୁଖ ଚାହୁଁଛ, ଆନନ୍ଦ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କରି କଥା ଭାବ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ତୁମର ଜୀବନର ଯଜ୍ଞ। ସଂସାର କରିବ, ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବ, ଭଲ ଘର କରିବ, ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କରିବ, ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା, ଏଗୁଡ଼ା ଦରକାର। ଏଗୁଡ଼ା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦରକାର। ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ଏଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। କାରଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଜୀବନର ମାନେ ଜୀବନର ପରିଭାଷା ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି। ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ ବୃଦ୍ଧିଶୀଳ। କିନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମାତି ରୁହ, ଯେତେବେଳେ ଏଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ଭାବ ଜୀବନରେ ମାନେ ସବୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏଇଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ି ରୁହ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅବଜ୍ଞା କର, ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ତୁମ ପାଇଁ ଜୀବନର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଇକି ଆସେ। ଏଗୁଡ଼ା ତୁମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତିର ଏସନା, ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ଏଇ ଜୀବନର ଧର୍ମ। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଚାଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗତିକ ନିୟମଟା ଦେଖୁଛୁ, ଏକ ସହିତ ଏକ ମିଶିଲେ ଦୁଇ ହୁଏ, এটা হচ্ছে জগতের নিয়ম। এই সংসার যে ভৌতিক জগৎ, এই ভৌতিক জগৎ সদা পরিবর্তনশীল। এটি আজি বর্তমান যাহা ଅଛି সেইଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମାୟା। ମାୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହା ଅଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ପ୍ରତି ମମତା, ଏସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ତେଣୁ ୟାର କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ପରିଭାଷା ନାହିଁ, ଏଠି ପ୍ରେମର କୌଣସି ପରିଭାଷା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜଗତ, ଏଇ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଜଗତ, ଏଠି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି, ଏଠି ସୁଖ ପାଇଁ ଭାବୁ ଘରଟା ଭଲ ହେଲେ ସୁଖୀ ହେବି, ଟଙ୍କା ଏତିକି ହେଲେ ସୁଖୀ ହେବି, ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସୁଖୀ ହେବି, ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜି ଅଶୀରୁ ଅଧିକ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କବିର ଦାସ କହିଲେ, कबीर सदगुरु न मिला, अधूरा रह गया शीश, स्वांग युक्ति का पहन कर घर घर मांगे भीख। तो पाखे तो आदर्श नहीं, तो पाखे तो गुरु नहांती, तो पाखे भगवान नहीं। आउ उद्देश्यहीन जीवन लेकि स्त्री पाखे प्रेम भिक्षा करुछु, पुओ पाखे स्नेह भिक्षा करुछु, बंधु पाखे भल पाइबार भिक्षा करुछु, किंतु केही तोर कथा पचारु नांती। आउ सेहि स्वांग ज्योति का पहन जे सुने जगत की चालू तोर जीवन सब ओरिष्टि जहाँ किसी चला कर्म फल थी तोर कर्म फल ओरिष्टि सब किसी मो हाथ में छाड़ी दे, मु सब किसी ग्रहण करी तोके गोटे दिव्य आनंद धाम को नहीं गली, गोटे देवत्वर परिणत करी। तेणु तांको नहीं चलने व्यतीत मनीष जेते सुख शांति जहाँ किसी चाहूना कहीं संभवपर नुहे। जीवन रे जो मैंने इष्ट को धरी चलती असंख्य अनुभूति पाखे अच्छे, बहु अनुभूतिर कथा आम शुणुचु। ठाकुर को धरी जो आम चलीचु एभली समय आसब जो असंख्य लीला कहानी करुणार कहानी लेखा हम मनीष नहीं से आहरी माति उठब। तेणु मोर जीवन में धरी जानी जी मुझे जानी बुझी जे सही सत्य जार जीवे तुम घोटे जा सत्य ना तांको नहीं जो मनीष चले से तार प्रत्येक मुहूर्त कवित्व हो जाए, काव्यमय हो जाए। गोटे छोट घटना मुझे नहीं चले प्रत्येक मुहूर्त मनीष केमती भाव दया बुझीपे, जो दया करुणा बुझीपे
ସେତେବେଳେ ତାର ମନରେ ସାହସ ଆସେ, ନିର୍ଭୟ ହେଇଯାଏ ଯେ ମୋ ପଛରେ ତ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ମୋର କଣ ହବ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘଟଣା ମୁଁ କହୁଛି, ଯେ ଆଜି ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛି। ଯେ ଠାକୁର ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରୀ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି। ଠାକୁର ଥରେ କହିଲେ ମଣିଷ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ନିୟମିତ ଜପ ଧ୍ୟାନ କରେ, ତାର ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟି, ତାର ଜ୍ୟୋତି ବଢେ, ତାର ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟି ବଢିଯାଏ, ତାର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ବଢେ, କେବଳ ଜ୍ୟୋତି ବଢେନି, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ବଢିଯାଏ। ଏ କଥାଟା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏବଂ ପଢିଛି ବି, ଗୋଟେ ଲେଖି ରଖିଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଘଟଣା ଶୁଣିଥିଲି 24 ପରଗଣାରେ, ଗୋଟେ ଅଜିତ ଦା ବୋଲି ଜଣେ ଋତିକ, ସେ ଆସିକି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର, ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ଜନ୍ମାନ୍ଧ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ, ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକରି ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣୁଥିଲା ଏବଂ ଶୁଣିଲା ଯେ ଠାକୁରକୁ ଧରିଲେ ସବୁ ହୁଏ। ସେ ନାମ କଲା ପରେ ସେ ଜ୍ୟୋତି ଫେରି ପାଇଲା, ଦେଖିପାରୁଛି। ତ ସେ ଆସିବ, ଦରିଦ୍ର ଲୋକ, ସେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି, ଚିଠିଟା ଦେଇଛି, ଠାକୁର ମୁଁ କଣ କରିବି। ଠାକୁର ଶ୍ରୀ କୁମାର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଏଇ ଘଟଣା ଗୁଡାକ ତୁମେ ଲେଖି ରଖ ଏବଂ ସେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଯାହା ଘଟିଛି, ଅଲୌକିକ ଘଟଣା, ଏଗୁଡାକୁ ଲେଖିକିରି ଗୋଟେ ବହି, ସେ ବହିଟା ନାମ ଦିଅ। ନାମ ଦେବ କଣ, ଯେ ମିରାକୁଲାସ ଏଫେୟାର୍ସ। ଏ କଥାଟା ମୁଁ ପଢିଥିଲି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଦାଦା 1965 ମସିହାର କଥା କହୁଛି, ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା କହୁଥିଲେ, ଡାକିକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦିଲେ, ଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ ଦିବ୍ୟ କରୁଣା ଗୁଡାକ, ଏଗୁଡା ଗୋଟେ ବହି କର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବହି କର କହିଥିଲେ ସେ ସେଗୁଡାକ। ଯାହା ବି ହଉ, ତ ମୋର ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟି ଟିକେ ବେଶୀ ପଢିବାକୁ ପଡେ। ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ରାତି ବିତି ଶୋଇକିରି ମଧ୍ୟ ପଢେ। 40 ପରେ 40 ହେଲା, ଚଷମା ବଦଳ କରିବାକୁ ପଡେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲି, ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଆଖିରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ ଅଛି, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ଜଣେ ଯୋଉ ବର୍ଷରେ ଆସିକି ମଝିରେ ମଝିରେ ପ୍ରବଳ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲି। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ଆଉ ସେ କିଛି କହିଲେନି। ତ ଏଇ ଯୋଉ 4 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛି, ସେ ସମୟ ମୁଁ ବାରିପଦା ଗଲି, ହଠାତ୍ କଷ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ଭଲ ଡାକ୍ତର, ସେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଖରାପ ହେଇଯିବ ଆଉ ପଡିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଖିରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଇମିଡିଏଟ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଅପରେସନ କରିବା ଦରକାର, ଆହୁରି ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସମୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଡ୍ରପ୍ ଦେଲେ 7 ଦିନରେ ଟାଇମ ଦେଲେ। ଆଖି ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ, ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଥାଏ। ତ ସେତେବେଳେ ମୋ ଝିଅ ଘରେ ମୁଁ ଥିଲି ବାରିପଦାରେ। 7 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣି ମୁଁ ଅପରେସନ ହେବିନି। ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ କଲି, ସବୁବେଳେ ଶୋଇଥାଏ, ଖରାରେ ବାହାରିବାର ନାହିଁ। ଠାକୁର ଡାକୁଥାଏ, ଅଭାବେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ମନ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା କରେ। ତା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଥା ଘଟିଛି, ଯୋଉ କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢି ବଢି ଚାଲିଥାଏ। ଆହୁରି ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆହୁରି ବଢିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନାମ କରୁଥାଏ ରାତିକି। ମାସେ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିଗଲା ଏବଂ ଆଖି ଫୁଲା କମିଗଲା, ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଫେରି ଆସିଲା, ଚଷମା ନେବାକୁ ପଡିଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରେନି। ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା, ଏଇଭଳି ଘଟଣା କେବଳ ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟିନି, ବହୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମଣିଷ ଚାଲେ, ଜୀବନରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଯାର ସମାଧାନ ଆସେନି। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଲେ ଯୋଉଟା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ଅସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଠାକୁର କହିଲେ ନାମ କର, ଧ୍ୟାନ କର, ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ଭାବୁଛୁ ସେଟା ବି ସମ୍ଭବ। ଏଟା ଠାକୁର ବହୁ ବାର ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣପୋଥି ଗ୍ରନ୍ଥରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନାମଟା ସେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ନାମ ଭିତରେ ସବୁ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି।
निजर भूमिका निजर जो संस्कार गुड़ा को छाड़ी संस्कार जो संस्कार है प्रेम प्रीति गोटे परिवेश भितर प्रतिष्ठा करवा एवं सर्वोपरि आम व्यक्तिगत साधनाटा ठीक भाव हेबा दरकार सब बेले अनमर्त नाम करवा उचित नाम छड़ा हमको जाऊँगी प्रत्येक आज माने मुहूर्त रास्ता है केवल मात्र आप हॉस्पिटल डाक्तर मान बसी रही आपन को लुटिवा कौड़े जीवे आप शिक्षा व्यवस्था सेमती भाव में तेणु प्रत्येक मनुष्य आज पूरा पूरा आत्मकेन्द्रिक राक्षस पलटि कहारी पाखे आश्रय ना से आश्रय केवल मात्र श्री ठाकुर तेणु सब नाम नहीं नाम करूँ नाम द्वारा केते कि न हुए तार वर्णना करबनी नामर कथा केते भाव वर्णना कर ठीक ना तेणु मोर तो कहबार कि नहीं गोटे कथा मुझे कही रखे बर्तमान जो जंत्रमय अवस्था रोग वैराग्य जहाँ भी आसू सब नाम अभ्यास करवा मो नाम कथा मन पड़ोनी चलो उषा निशा मंत्र साधन चला जब ठाकुर कर मन पड़ोनी हठात मन पड़गला अरे मुझे नाम कली पुणी 5-10 थर 20 थर कर फिर भूली जी मन को कहे मु नाम करें आज केथर कली आज बेकार होमती मन उपर जो हम नामटा अभ्यास हो नामटा सहज ही गले से जीवन ये जो रहस्य बदल जहाँ हो श्री दादा कहते जीवन भालोटा कि मंदटा कि प्रभु रातुल चरण बिना ये जीवन सब समस्त खुशी रुहतु आनंद रुहतु जय गुरु आज्ञा जय गुरु आज्ञा अति सुंदर।